Wah, lihat guys. Lihat. Wow, itu pistol. Wow, pistol suara. Coba nyalakan, kita lihatin sama teman-teman. Wow, keren sekali guys. Mana? Wow, banyak sekali teman-teman. Halo guys. Halo. Kita mau cari pistol-pistolan, main pistol-pistolan. Oke guys, kita mau main pistol nih guys ya. Dari situ. Oh, di sana. Oke. Wow, keren sekali guys. Topimu guys. Iya. Wow, oke, kita jalan guys. Cari dulu guys. Wow, lihat guys. Lihat. Wow, itu pistol. Wow, pistol suara. Akan kita lihatin sama teman-teman. Nih. Wow, keren sekali guys. Mana? Itu. Wow, banyak sekali teman-teman ya. Keren. Oke guys, coba guys kita lihatin satu persatu sama teman-teman. Oke. Wow, ini tadi Mr. Sengan, taruh sini. Oke. Sekarang mau coba yang mana guys? Kita akan tembak target di depan guys. Mana? Oh, pistol air mau nembak itu guys. Oke, coba tunjukin dulu. Wow, tembak guys. Wow, nggak jatuh guys. Oke, keren. Wih, taruh guys. Kumpulin. Apa itu? Wow, itu pistol revolver. Coba guys. Wow, keren sekali. Banyak sekali menjatuhkan targetnya guys. Wow, keren ya guys ya. Wih, hebat kamu guys. Oke guys, bawa sini. Wow, lihat. Wih. Oke guys, pakai senjata yang mana lagi guys? Coba yang lain. Oke, boleh. Wow, pakai senjata cowboy guys, warna hijau. Dia akan menembak target di depan. 1, 2, 3. Dapat satu guys, ambil. Wih, keren sekali. Wow, tidak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo, lanjut jatuh ya guys ya. Kita perbaiki dulu guys. Kita susun. Nah nih, kamu dapat satu tadi. Oke, taruh guys senjatanya guys. Coba yang lain guys. Oh, mau pakai itu ya guys ya. Wow, laser gun. Wih, coba pakai shotgun. Isi pelurunya guys. Tembak. Macet. Mau lagi guys. Iya, coba guys. Lagi guys. Wow, nggak jatuh. Sekali lagi guys, coba guys. Yeah, boy. Macet ya guys. Ya tadi. Oke, coba guys. Kenapa nih? Oke, coba guys. Agak geser depan dikit. Wah, lagi guys. Oke. Tembak guys. Wow, gagal guys. Oke, taruh situ guys. Coba yang ini guys, terakhir. Wow, gunakan. Ya, pistol FN ya guys ya. Oke guys. Tembak guys. Iya. 1, 2. Keren. Wow. Menjatuhkan satu target guys. Wih. Wow, hati-hati guys. Wih, keren sekali. Oke, kumpulkan. Ini lagi. Oke, coba lagi guys. Kita jatuhkan semua guys. Ini lagi juga. Oke. Ayo. Ya. Oh, seperti itu ya guys. Yeah, boy. Oke guys. Tembak guys, satu persatu guys. Ini
Wow, keren. Lagi guys. Wow guys, satu lagi guys. Tembak guys. Aduh. Wow, nggak jatuh. Oh no. Ayo guys, tembak lagi guys sampai jatuh guys. Malah mundur kaget. Wow. Bakalan coba jatuhkan pakai pistol revolver itu guys. Tembak. Wow, keren. Widih, ayo kumpulkan sini guys. Kumpulkan. Ayo kumpulkan. Wow. Lihat, kita sudah banyak sekali nih teman-teman. Wow. Target hari ini. Wow, banyak sekali. Wih. Menemukan mainan-mainan ini. Wow, kita coba tembak target-targetnya. Wih, keren. Oke guys, dadah dulu guys. Dadah, jangan lupa like, comment, dan Subscribe. subscribe. Dadah. Okay. Ah, ini apa nih?